मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। क्या सही क्या गलत, मैं तो इसके बीच में फंस गई हूं। लेकिन मैं जानती हूं तुम्हारे बाबा सही हैं। क्या ताहिर तुम्हारे इस हाल की वजह नहीं? बोलो। और अब नजर के साथ भी। अम्मी। हाँ। अलविदा मिर्जान। तुम्हारी मौत तुम्हारी मोहब्बत से कहीं ज्यादा मेरी खिदमत करेगी। आराम से रहो। हमें अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो विधाता था। ताहिर, हाँ बोलो नफीस। तुम्हें याद है ताहिर, तुम्हें लगता है कि मैं डांस कर सकती हूँ? हाँ आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। Yükledim kıratıma, doğrulatamaz seni. Nereden öğrendin yarım, adam aldamaz seni. Yükledim kıratıma, hatta bütün dayları. Sayar mısın sevduğum benim gibi? Sayar mısın sevduğum benim gibi ayları? Ah ayları ayları, geldi kiraz ayları. Ah ayları ayları da geldi kiraz ayları. 15 yaşında kızın sallanıyor. 15 yaşında kızın sallanıyor şavarı. Ben alalım ahumuzi, bir sen söyle bir de ben alalım ahumuzi. Kız ananla baba çıksın günahumuzi. Burada horon olmayı çıkalım düze düze. Seni hurumun kızı kaptan gidelim bize. Seni hurumun kızı kaptan gidelim bize. Haydi gidelim haydi karada yaprağı. Haydi gidelim haydi karada yaprağı. Tanrısın senin nenen koysun kara. Tanrısın senin nenen koysun kara toprağa.